जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय दर्शक मंडली मानकु आजिर एही वीडियो रे पुणी थरे स्वागत। प्रिय दर्शक मंडली मानक सम्मुखरे आजिर प्रसंग आमे रखिबा को जाउछु स्वधर्म पालन सबुठारु श्रेष्ठ काहींकी। व्यक्ति पाई जदि स्वधर्म पालन करा जाए ताहा काहींकी श्रेष्ठ होइथाए। देखंतु आमर एही भारत वर्ष गोटे हिंदू प्रधान देश। एही भारत वर्ष रे विभिन्न प्रकार धर्म, विभिन्न प्रकार जाति, विभिन्न प्रकार भाषार लोक माने बसवास करती। किंतु जेहेतु आम भारत गोटे प्रथमरु हिंदू प्रधान देश, प्राय हिंदू मान संख्या बहुत अधिक। किंतु हेले भी कौन होउची ना समयानुक्रमे किछि व्यक्ति अछंती जो माने कि निज हिंदू धर्म को छाड़ी बाहर देशरू आसी बसवास करुथिबा धार्मिक लोक मानकर, विभिन्न धर्मप्राण लोक मानकर धर्म को ग्रहण करथांती। ता द्वारा कौन हुए से मानकर बहुत निजर क्षति हुए। कहीं क्षति हुए देखंतु निज आश्रम अपेक्षा अन्य आश्रम बा वर्ण धर्म रे जिते प्रकार सुविधा थाउ ना कहीं से तांकर जिते कर्तव्य कर्म रही से कर्तव्य कर्म जिते सरल ही थाउ सेठा सेई धर्म रे जिते प्रकार खाइबा पीवा भोग विलास ठू आरंभ कर जिते प्रकार सुविधा दिया जाउथले मध्य सेई धर्मटा आमे माने जाकि जदि ग्रहण करबा सेटा आम मानक पे हिजबो पड़ना पर धर्म। तेणु गीतार भगवान कहिसंती स्वधर्मे निधनम से पर धर्म भयावह। तेणु निज धर्मटा जदि आचरण करिया सेटा सब आम पे श्रेष्ठ हबो, किंतु पर धर्म को आम ग्रहण कले सेटा आम पे सब दुखदायक हम। तेणु स्वधर्म आचरण रे सबुले श्रेष्ठता थाए, निजर शांति थाए। तेणु आमर जदि स्वधर्म पालन कला बेले आम पाखरे जेते भी कष्ट आसू, जेते कष्ट आसू, जेते प्रकार बाधा प्रतिबंधक जहाँ भी आसू, आमे सबु जिनस को सही जदि निज धर्मरू केतेबेले व्यतिक्रम न करिबा, निज धर्मरू दूरे न रहिबा, निज धर्मर आचरण सबुले लागी रहिबा आम शेष जीवन पर्यंत, ताहले कौन हबो ना ईश्वरंकर कृपा हो आम प्रति। आमे निश्चित भावे दिन ना दिने भगवान को द्वार देश रे मुक्ति हो जावा, नचेत ये मनुष्य जन्म ही आउ थे पाइबा। कारण आमे जेतेबेले जन्म नहीं कि आसीजे आमर भगवान आमर सब नियत कर्म सब आम पे खंजी देछन्ते, आमे कौन करिबा। तेणु आमे जहाँ करिया पे आम पे खंजा होइछि, आमे सेई कर्मरु जदि विच्युत हो जिबा ताहले आमे ईश्वर पाखे द्रोही हो जिबा। ईश्वर आमको पठाई संसार रे जो कर्म करिया पई, आमे सेई कर्म न करी जदि अन्य धर्म को ग्रहण करिबा ताहले आमे ईश्वर ठारे द्रोही हो जिबा। देखंतु दर्शक बंधु, महाभारत युद्ध समय गीतारे गोटे पद लेखा अछि, अर्जुन भगवान को कही प्रभु जे मु पछके भिक्षा न करी चलिबी, किंतु युद्ध करवा मो पे मु श्रेष्ठ मनु नाही। से समय भगवान अर्जुन को बुझाई देख अर्जुन, तमे भिक्षा न करवा भिक्षुकर कर्तव्य। जने भिक्षुक पे भिक्षा न करे ताको शोभा दिशिबो, तमे किंतु होच जने गृहस्थी क्षत्रिय। तेणु तमे क्षत्रिय वंशर मर्यादा रक्षा करिया तमर कर्तव्य। तेणु क्षत्रिय वंशर मर्यादा जदि विच्युत हम सेटा तुम सबुले कौन हम ना कष्टदायक हम, सेटा तुम भूल हो संसार पे तुम आदर्श हो पार ना। तेणु विपरीत कर्म विपरीताभिमुखी आम जदि विपरीत धर्म को आचरण करवा आमे भगवान पारे द्रोही हो। तेणु तमें निज धर्म तुम क्षत्रिय धर्म रे तुम
ଯେତେ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଆସୁ କି ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମର ଯଦି ପତନ ବି ହେଇଯାଏ ତୁମେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କେମିତି ନା ଯଦି ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରଖିବନି, ଯେ ଖାଲି ଭାବି ନେବ ଯେ ମୋର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ମୋର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କରିବି ହିଁ କରିବି। ତେଣୁ ସେୟା ଭାବିକି ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ, ମୁକ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ତୁମେ ଯଦି ଏହା ବିଚାର ନ କରି ତାହେଲେ ପରଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିକି ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶରେ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବିନି, ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ପାପରେ ଭାଗି ହେବି, ମୁଁ ପଛକେ ଭିକ୍ଷା କରି ଚଳିବି, ମୋର ଏଇଟା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ସଂସାରରୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ପାପରେ ଭାଗି ହେବ। ତେଣୁ ନିଜ ଧର୍ମଟା ତୁମ ପାଇଁ ପାଳନ କରିବା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ନା ଅର୍ଜୁନକୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ପଛକେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଯଦି ଆମର ବି ପତନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଧର୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ମିଳିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ମାର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ହୋଇ ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ଭାବ ପାଖରେ ନ ରଖି ସବୁବେଳେ ନିଜେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ରଖି ସବୁବେଳେ କର୍ମ କଲା, ନିଜ ଧର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରତୀ ହେଇକି ରହିଲା ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବ, ଖୋଲା ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମରୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ନାହିଁ। ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ବଜାୟ ରଖି ସଂସାରରେ କର୍ମ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।